Pila media friends no belai hambai o program no cover khaimani bagai जों त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে গত 9th August 2026 ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে जों सेलिब्रेट खालामनानै थांनानै जों सक्सेसफुली खालामखा हानि बाङै दिनै थ्रु मीडिया फ्रेंड्स जों जत लुकुरनो हामबाय रनानै बाङै जों आरो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज खालामखा दिनै आरो प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्बन्ध फैखा जों जे वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो सेलिब्रेट खालामनानै थांखानि कायसा जों कमिटी खालामरिखा ओ कमिटीनि कन्वेनर ऑनरेबल एमडीसी राजेश्वर देववर्मा ते कमिटीनि मेंबर्स रॉक अर्नेगा एमडीसी मैडम गीता देववर्मा ऑनरेबल एमडीसी जेम्स देववर्मा टीडब्ल्यूएफ ने प्रेसिडेंट मणिहार मैडम the Honorable MDC Gautam Buddha tongo the tongo apon the Sajra Sara Jota tongo the ara preparatory committee ni tebo honorable honorable members of finance ko kaman ko chairman सब भैया को ते चेयरमैन बहाने फाइनेंस को कमन बो फाइसो भैया को हयतो फाइसो फैनाय फाइफानो जेहेतु निरो जों समय रजाकबा फाइने बाङै टाइमली ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस न ताबुक चांगनानि बाङै ताबुक जों चांखा कम हुगा जे जों जे फॉर द फर्स्ट टाइम अमा 32 तम जे जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे बनिसे सिगां जों अर एडीसी हेडक्वार्टर बा आगरतला गभर्नर जों उसा खालायखा for the last 32 years किंतु for the first time जों ग्रैंड वेटे 32nd माने 32तम वर्ल्ड इंडिजिनस डे न आगरतला को जों एडीसी प्रशासन नि तरफ থেকে जों खालायखा आरो जागा जत मीडिया फ्रेंड्स जत लुकुनि बरक जत समाजपति समस्त all from all walks of life are no participate खालायखा हानि बाङै जत लुकुरब न जों हामबाय जानांगौ ते दिनैनि निरनि मीडिया नि थ्रु खालायबरनो जों हामबाय रनायनि बाङै जों आरो दिनै अब खालायखा वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेशन खालामनायनि तो मेन उद्देश्य हंगा जे चिनि जे हानि बुसा बा इंडिजिनस बर'नि बर'नि तंमं चामं नुमं बर'नि आइडेंटिटी माने चिनि आइडेंटिटी न जों एस्टाब्लिश खालामनानै ते चिनि जो अधिकार मानथायनो जों सचेतन खालामनायनि बाङै जों बनो जों संसाखा 9th August 2026 एवं चिनि शुद्ध जों साया चिनि प्रशासनिक तरफ থেকে বা অন্যান্য सोसाइटी तरफ থেকে जों फीडबैक माखा जामा जों खूब सक्सेसफुली ग्रैंडली जोंमना जों ट्राइमानखा हानि बाङै जत लुकुरनो जों हामबाय रगो आरो नेगा सानानि थांथानि साइमान जों जे जों तो तेब कहाम खाय कतल खायै काहानि सेते कहाम खाय जों खायनानि मुसुक मानि कमानि হয়তো যদি আর কোনো ল্যাব শেষ নকা definitely Chumano on the basis of our experience, on the basis of suggestions from all corners, Mono Chung next year or some table, Aham Clay fulfill Clay Chung, Mono World Indigenous Day some celebrate Klein and Nibangichum, Testa Kleine, and Ga Opa Patas Hagui. Main preparatory committee is a convener, Honorable MDC, Rajeshwar Devarma, बनी तरफ থেকে बहुत ही कॉक्स अनारमेंट बंगी over to our honorable MDC convener. जो मीडिया फ्रेंड्स मीडिया किचिंग सनो पिला का खान ते हम बाया फरो इनी सिंगरो एडीसी हेडक्वार्टर और एमए बिल्डिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइमनी
ba kobokmani rok saimanka sini honorable EM education bo kaham kano address lekya ebono bo press conference manjang mali belai hambai tai sini oro madam MDC Gita de Burma oro sini honorable Tekrok MDC Buddha de Burma tai honorable MDC James de Burma oro sini TWF ni president jung Bramunang je Monihar de Burma TISF ni president Sajura de Burma tai sini subzonal chairman Apon de Burma এসময় যত নরমানজনেরও সিনি যে 9 আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল ডে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল যে অবজারভেন্ট নরক লাইকা আগরতলা অর্থাৎ সিনি ক্যাপিটাল সিটিও তাকলাই আবো না সামই চাইনানি নাটককে পালাইনানি অবাগে কমিটি খাজাক রং যতন সিও অবনি বাগে ও কমিটি রক বেলাই কেন খাতুন খাজা বেলাই কেন বরনি যে সিনচিয়ার বরনি সামুং হুমুং যত বরনি সাকবাইথাং বড় কাহামকে কোপারেশন থাইমাবাইন তাকলাই ও ফার্স্ট এবার যে সিনি ত্রিপুরা হানি ক্যাপিটাল সিটি আগরতলাও পয়লা সিনি ত্রিপুরা সারকনি যে বলাই চাকনাই সিনি কালচার আইডেন্টিটি যত ইনক্লুসিভ সিনি টিডিডিসি অথরিটি और कहम केनो सुनो स्पॉन्सर क्लाइक आबा इनिशिएटिव नाका ताकलाय একটা কালারফুল তাই খুব গালা অকেশন বিশিংতৈ ম প্রোগ্রাম না সং অবজারভেন্স ক্লাইনে হানিনে অবর সং কক সদাই কলাयो অব প্রোগ্রাম মানে আসল কগন কাসিনি হিজ রয়্যাল হাইনেস মহারাজা প্রদুত বিক্রম কিশোর মানিক দা বর্মানি বিনি তুইদুলমু তাই বিনি স্টারওয়ার্ডশিপ তাই বিনি গাইডেন্স বাইনো ম প্রোগ্রাম ক্লাইজবো তাই অর Sin Honorable CM, Sini Bromganang Runal da Bormani, Bini Subachu, Bini Nashikmo, Sini culture no, the risk Kainani, culture no preserve Kainani, Obono main intention, Sang Joto, O Programo, Saramiti Saran Baginai, Gaboni Sachuni Kuno opinion, Ba Wansokma, Kuno Somaipon or apply, Ba Shirikombabe, Samu Klaizakmani, Grui. जों टोटली दलनि डिसिशन बायनो और एडमिनिस्ट्रेशन बाय इन कोलाबोरेशन खालायनाय म प्रोग्राम न सक्सेस खालायके आ जागावो जों साइमानो अ प्रोग्राम टेब नायथक टेब क्वारके जों खायनाय मुसुक माने नरक जतन शिव जे एडीसी खूब लिमिटेड फान्ड लिमिटेड कैपेसिटी वो जे हाइंगो टिप्रासारनि खरक तिसाय तंगनानि एबं आ सालनो जों सिनि टिप्रासानि যে হুকুমো মুকুমনো আবো শ্রামৈতি সেনানি আবনো ফুনুকনানি বলাইনানি আবো जों ফুনুনাবো হাইনো কক সিকুন সায়া কক কতর বেলাইখানো जों साइमानो गोपाल बसिनि तंगा नांनाय अबो हायुंगो सिनि हुकुमो मुकुमनो मुथाङै तंनाय सिनि हानि तिप्रासारनि एन्टायर तिप्रासारनि आबंका सिनि रय्याल जे फैमिली आ लेगेसि अकनो जों बावै थांमोन या अकनो जों मुथुमानारो आनबै ताकलाय आनबै जुदा सिनि आलायदा तंथकमानि बसाल जे सिनि हास्टेनि कैपिटल जों प्रोग्राम खालाय माने जागावो सिनि पूरा कम्युनिटी नि हेड नरक साइमनो सिनि 19 बिसि 20 बो जे सिनि जे हेड कम्युनिटी नि हेड दक्नो जों बरम रुइनाय बरना जों रेसपेक्टफुली विथ ग्रेट ऑनर जों आरो कबखा बर बाहायनो सिनि सार्किट हाउस इन सिमि जेकेने जों प्रोग्राम खालायया रविन्द्र भवन बर हिमबतबो हिमलायया नायथके सिनि कल्चर नो जों exhibit खालायया डेमोन्स्ट्रेशन खालायया जों चानो जों फुनगि मांका आबंका ताकलायनि सबसे सिनि कायसा माइलस्टोन आबन बागै अ प्रोग्राम ने किटिंगिनाय जों बेलायखानो दंथकजाक बेलायखानो जों प्राउडली साइमनो जे सिनि दंमा कम्युनिटी रो फाइ पार्टिसिपेट खालामनो आबो हायनो एरां कगिया आबन बागै नरक जतो लुकरनो काबो ग्लोबालै नो दाबो हाईटेक जुगो जेबाबे सिनि म कानमुं चुमुं सिनि फक डांस फक सॉन्ग जतो दुको जों प्रेजेंट खालामंका
abon bisunga alaida bolai janangka tablu je noronu kana aro sini culture no sung bhaike sung charno sung phunuk mangka ga kabangma borok o komno nuginai sini buri rokni culture sini tradition no বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া তুইনাই টুলস তুই আবো ক্রিটিসাইজ খাইনেবো সুনুকা বেলাইখানো আবো সমাজন থানিব বেলাইখানো আবো অপমানজনক আবো বেলাইখানো কিরিমা সিংসা সিনি তিপ্রা সানি বিসঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়া নো ইউজ খাইনাই সিনি বুড়ি রক মুসামানি সিনি কালচার নো এড্রেস খাইনা থাংতিনিব আবো উ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হাই হিনি সামান রক আবো বেলাইখানো সিনি হার্ট ইনকাসন আভাই সিং কুনো তিপ্রা সানি খুগো जों खोनानानै मुसुंया जों प्रशंसा खायनानै खोनानानै मुसुंमान जागावो आबाहाय जों खोनालिया आव बिलाय खोनो सिनि बागे अनफॉर्चुनेट गावहाय बररक सिनि बुरिरक मोसामानो सेलेंमानि खुनुका बाहायके ब कायसा सिनि इंटरनेशनल डे जेटा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे ओ जेखाने सिनि बुरिरक कालचार नो फुनुका आजागाव माहाय कक सामनाबो दुकुरा वान सुबैने बुजागा थांचं सिनि बरक खरसा खुरसि गोबां कक सानो मुसुंया आबनि बागे अकोनो सगा सिन ऑनरेबल यम्बो सिनि बिचुंगो जों तेबो गाहाम के फुंनांगो सोमोन वाकरं रसमा करं ताक करं बरनो जों बलायनाय बरनि बागे जों एक्स्ट्रा प्रोग्राम खायनाय कारण इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल ताकले 2026 नो से जोंनि थांगिया जतदिन अ संसार कथां तनाय जतदिन सिनि इंडिजिनियस पीपल तनाय हायंगो आ प्रोग्राम खायजनाय खालिबो जों आबाहाय प्रोग्राम खालायना थांखिनो आबाहाय रसमा करनो जों बलायनाय आबाहाय ताक करनो जों बलायनाय आबाहाय गोबांमा पदरे पद एरियाव जारा सिन बर एक्सपर्ट जारा इमिनेंट पर्सनालिटी दङ सिनि अ एडिसो अथॉरिटी होयतेनो जों नेक्स्ट प्रोग्राम रगो ओंखामके जों आबाहाय के जों बरम रनाय ताकले सिनि फार्स्ट जेहेतु जों कैपिटल सिटी अफ खालायना थांका सिनि 20 हेड्स आबन बिसंग तेबो चिकन ननो जों कम्युनिकेट खालायया सिनि যারা কমিটি সাব কমিটি র দেবরম দি নিনি এনকো বিল তঙ্গ অর তঙ্গ নিনি তামনাই খাসিয়া তঙ্গ আবাহাই কমা সিকন কুলিকসা বড় রক সিনি বিসঙ্গ সিনি কমিউনিটি বিসঙ্গ তঙ্গ সিনি তিপ্রাসানি বিসঙ্গ কিন্তু বড় বাক্সা ফাইমালিয়া বাট দ্য মেজর যেটা সিনি বিসঙ্গ তঙ্গাই র নিনি চড়াই সহ বড়নি নাইথক মুসামু নাইথক বড়নি যে কস্টিউম যে লাইভ শো খাইমोन आबो अबरक टाकलाय बिलाय खेनो रिमार्केबल आनबगै खाजनि ताकुरा बुकुरा जारा सिनो प्रोग्राम किटिंगी जारा और मोटो स्पेशली वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट शिवाजीजोला डिस्ट्रिक्ट ताई खोवाई डिस्ट्रिक्ट से तीनटा डिस्ट्रिक्ट से आगरतला सेंट्रल खाइनाय अ प्रोग्राम नो मुसांग्रवै सक्सेसफुल खाइ अपार्ट फ्रॉम दैट सिनि एडिसो अथॉरिटी सिनि सारा त्रिपुरा नो अक्रॉस द स्टेट अब साउथ डिस्ट्रिक्ट आबो सिपाहीजोला तामनाय गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट आबरमदि आम्बासा माने दलाई डिस्ट्रिक्ट एरपर उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रगसिनी टाकलाय नि अ इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सिनी एडिशनल अथॉरिटी हेडेड बाय ब्रह्मनां रोनाल्ड बर्मा एंड सिके जमातिया बरकनि मुसुगमानि बरकनि डिसीजन बरनि डिजायर नि बिसिंति अवश्य बुबग्रानि नि लीडरशिप जों टाकलाय अक्रॉस द स्टेट नो महाय प्रोग्राम खूब पम्पास्ट खूब नायथक के खूब डिसिप्लिन नि बिसिंति अ प्रोग्राम नो जों खायमंका सुदु आगरतला कैपिटल सिटी वसिनिया अपार्ट फ्रॉम दैट किछु बरक अन्नभावे वान्सो गोसुनो अन्नभावे जस्टिफाई खालायो किन्तु आ बररो सुदु कक्सिमि सावो बरनो जों ओपनली जों क्लारियन कल खायजाक आह्वान खायजाक अपील खायजाक with utmost respect খুব dignifiedly अ प्रोग्राम रो जत बरक नो फाइमन सुदु तिप्रासा सिमिया सिनि तिप्रासा बा इंडिजिनियस पीपल सिमिया अपार्ट फ्रॉम इंडिजिनियस पीपल बहायनो कास्ट एंड क्रीड द रिलीजियन आबाहाके अ प्रोग्राम फाइना बगि जों कबगजा जोंरो 2-3 टाइम्स नो प्रेस ब्रीफिंग रोविनाय इनवाइट खायजाक कम खबसे ताबुक जों सिनि तिप्रासानि म सामुनो बलायनायनि बागिनाय म सामुनो जों गोथां खोथानानै बागिनाय जों जतनो थानसांनानै जरा जों थानसाके तंनानै जरा साजेशन काहाम करनानै जरा सिनि तिप्रासानि अ कालचारनो टेबो और रिस कालचारनो जों टेबो काहाम के फ्लोराइज खाइनिन टेबो जों बसकांगो
sini kaham ke bolai ni bagai taklai moklai ke khali wata kisa khlai idea katal idea wasa program bai no joto khlai norok saimono kabangma bodol tongo emon ke party power tongo borok mohai sini international day of world indigenous people ni khaina bai kuno program khlai adi ki sing nahar na সরকারি ভাবে খেলে না কারণ ইন্টারন্যাশনাল ইউএনও 1994 ডক্টর বুটুস গাড়ি যখন সেক্রেটারি জেনারেল লুঙ্গ অপারেশনাল রিকগনিশন রকা অ সাল যিনি হাইঙ্গ হানি বুসার খরকটি সেই তমনি বিনি সানমুং বিনি নাইমুং অ হাইঙ্গ বিনি রাইটস বাগি ফাইট খেনেন বাগিব অ অবজারভেশন ন খেনেন বাগি जों ন সুযোগ রকা আবহাই কেন সিনি অর কবংমা অর্গানাইজেশন যারা খেনের जों বাদেব বর্ণব जों বেলাই কেন হামবাইয়া বড় যেমন বুং সারা নাংলি গবংমা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন গো দং আবহাইরক চিনি অ ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বাট অর্থাৎ কক থাইসাবাই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ডে অবজার্ভ খানে রকম বেলাই কেন जों এডিশন অথরিটি থেকে তাই চিনি বদল থেকে বর্ণ খা কাহামিয়া বড় অবনবস কাম তেব লার্জার আকারে তেব বৃহত্তর আকারে তেব কতর পুখে তেব খাইনানি বাগै जों मा साइतो आदि के जों मान सम्मान दरकार हामबाय স্যার টাকানি আওয়াং বাতাই হিনি কক কাসাউই তং না आवां बोथाय 21 लाख टाका बाके जानाय आगा सारा সোশ্যাল মিডিয়া প্রায় না যারা কক সারা আবার বনি হয়তো ভুল ইনফরমেশন দং খানা বনো বুলিয়া কেক সাগানা বাহাय অথেন্টিক রিপোর্ট টোটাल বাজেট সিনি 20 থেকে 21 লাখ नि बिसंगो तेबो कम का खेनेन बागे जों नायमोन सागाबले तेबो बृहत्तर आकार खायना थांगा रां नंगो सिंट एडिसि लिमिटेड फान्ड जों सिनि एडिसि डेभलपमेन्ट बागे से रां करिं दङ आन बागे किन्तु म একটা পার্ট খায়াঙ্গে जों হনজাवनाय किन्तु जारा बुइ खाया र गभर्नमेन्ट तने हिउज कोटी टाका दङ रां दङ बरक बाहायनो खालायना नांगो जों हाय खालायमा हायगोन और जॉइंट डिफेंड खालायमानो एडिसि এবং स्टेट बाहायनो ওয়ানস অফ লাইনাय थानजा खायनानि आबोते একটা কগলা মাসে কাঙ্গে जों आबो खालायमानो आपतिकेबो किन्तु टाकलाय অবনো সিনি কাহে সাকাবলে বেলাই কেন মাইলস্টোন অব একটা রিমার্কেবল হিস্টোরিক্যাল যে আমো যে প্রোগ্রাম অব রাংসাকনি আক্রমণ সিজাক তংনাই আবো হাকে जों म ककनो जों साइमन बलायमाम ससि क खामबाय ना सर नों साकाम हिस्टोरिकल होनाय नों बाहायके हिस्टोरिकल जाखा खरकसा बरक सैकरनो फेलिस्टन रजाकिया खरकसा रसाप करनो फेलिस्टन रजाकिया खरकसा मीडिया न तांने रनो फेलिस्टन रजा नों बाहायके अमन हिस्टोरिकल नि साइमान का सर आर बसक बाजेट टोटल बसक बाजेट तांगे बरनो किसी साहरनानि फेलिस्टन रनानि सन आसु क्षमता करे फेलिसिटेशन रनि शुधु दिस टाइम हने कोनो फानो सिजा करे कोनो ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ডে যেটা ইন্টারন্যাশনাল ডে অমন আনি কক পাইনার ডে আবতি কোনো ইভেন্ট টাকলে ইভেন্ট না ফেলিসিটেশন না হুনে নাংনাই আপতি কোনো কক করে আবকে একটা অর্গানাইজেশন একটা ইনস্টিটিউশন বা যে কোনো যে ডিসিশন দলনি ডিসিশন নাই অবর রকম খাইনা নাংনাই আর আবন থাইং সাইগাবলে অমত টাকলাই ফাইথাই গিয়া ম সেলিব্রেশন খালিবো जों ফেলিসিটেশন না বাকি প্রোগ্রাম নাই মনো দল তাই দিনতে কেসা খাইমানো একটা প্রোগ্রাম ন খাইনা থাকাঙ্গে যেটা লিমিটেড বাজেবে যেটা খাইনা দমনি সবচেয়ে কতরঙ্কা যেটা সিনি কমিউনিটিনি হেড দা কতরকু না সাইজে ইন্ডিভিজুয়াল বড় চিকন খাইমি এবার উপর সিনি অনমান্য যারা সিক্রিং র যারা অঙ্কর বড় সিনি স্টার ন বড় সিনি গ্লাক্সিনো নকাসাকনা আতুকিরিনো বড় সুমকুন সময় ডিফাই খেলে বড় সুম অনারু তার বনারু যারা সিক্রিং যারা সামনা করিং যারা টাক করিং যতন সিনি बेलायखनो बरक सिनि बलाय जाकनाय बरकसे गोसोंथ बरनो रिया हननि कक सायाबले फिउचार सिनि खायसाय दङ सिनार नायथरनानि दङ टेबो आबसुं खायनाय नरं मीडिया रनो सुं रेसपेक्ट रो मीडिया न सुं खायनानि बलायनानि जरा सुं फायनाय डेफिनेटली टीडीएडीसी अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप हिज रॉयल हाइनेस महाराजा ताई दाउदिन सीएम अंडर द लीडरशिप ब्रह्मन रुनेल दापरमा जों बुसकांगो टेबो काहाम सिनि Kerung rokni bisingo tongnai rok including media fraternity media kongma tong bisingo bo selected sama tu granai pila puro sobse kerungku abo to kobanga borok kerung tongfana to oi Padmabhushan ro hunteng tai tamor hunteng India government dia to ba ঠিক তদ্রুপ जों অবশ্যই সেরকম ডিসিশন সিনি পার্টি পলিসি প্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি পলিসি जों আবো বুসকামো जों তাংনাই আবো বেলাই কেন ওয়েলকাম আপনি সাজেশন আর বেলাই কেন অ্যাডমিটেবল abonu suni appreciate bo play hambai sir kobang ma hodaro no nok phaikani so fiak
kaisa kono hodaro complain khayo 11 hour norok invite tiro brok na sung 11 hour bahai ke phanye ne norok saka jot hodan manja kha ne tam sanai sir আচ্ছা regarding budget যেটা जों एडीसी प्रशासन तरफ থেকে বাজেট কমनि बिसिङाव गाहाम खाय प्रग्राम खायनायनि बाङै जों साखथारजा दिस इज द एज ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स नामानि बिसिङै खाय जों उनाव खायनायनि बाङै चेष्टा खालायगदौ एडीसी गो ताव प्राय 14 लाख मोर देन 14 लाख पपुलेशन आका जों बरनो इनवॉल्व खाय जों वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो सक्सेसफुली खायन थांगा अंका पर हेड जदि 2 टेका खेफानो जों बजेट खायगा अंका 28 लाख 30 लाख फैनायनि प्रॉब्लेम जों हायफानो अरनिगा जेटा सेंट्रल खायजाका 3 जून न तै खायजाका तार माने एया जे जों बाकी जून खायलिया जों 10 जुनालो वर्ल्ड इंडिजिनस डे नो जों पालन खायख्या अरनिगा सेंट्रली जों अरनिगा सिपाही जिल्ला वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा जोन ते क्वाय जून न तै जों सेंट्रली खायख्या ते अन्यनो जून अब जों रां रहाका टोटल बजेट से मात्र 20 लाख टाका माने इंक्लूडिंग एवरीथिंग शुद्ध अरनिगा आवा बथाय चामानिया अरनिगा गाड़ी गुरा नेने प्रेस कवरेज लाइफ कवरेज থেকে আরম্ভ খালাই নেনে কস্টিউম নেনে ট্যাবলো নেনে হল ভাড়া থেকে আরম্ভ খালাই যত আম কম সিংখা যদি আম হাইনে খাইনাनै থাকা হাंगाय जों दै बिसोर रां खरस खालाय जों खायमा खामा हायफानो अनेक बरक सैक्रिफाइस खालायख्या निजेनि गाड़ी गुरा बाय फैख्या आम हायके खालाय जों निजेनि कंट्रीब्यूशन लेबर कंट्रीब्यूशन लेका समय कंट्रीब्यूशन लेका कम मिनिमम बजेट नि बिसङाव जों ऑब्जर्व खालायख्या दिस इज वन निनि जे सेकंड क्वेश्चन हंका नों भाके जों हिस्टोरिकल इवेंट हिंगा हिस्टोरिकल इवेंट जे कोनो जदि ऑकेशन आवन हिस्टोरिकल इवेंट हिस्ट्री सुइनाय फेलिसिटेट खालायखेन हम हिस्टोरिकल इवेंट ना हम हायकोन कक्रिबले हंका ताकायनि जे थीम हंका ऑफिशियल थीम हंका ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ्स सेफगार्डिंग वेलबीइंग हंका हमनि मेन उद्देश्य हंका चीनी बरकनि चीनी आदिवासी चीनी इंडिजिनस बरकनि तमंग चामंग नमंग न फुनुबनानिसि सारा त्रिपुरा राज्य सारा भारतवर्ष सारा विश्व आउनो सिनिरनानि एस्टाब्लिशमेंट खालायनायनि हंका अरनिगा खमबलंगा खालायनायनि थाखा हंका त जों हायनो नुग्लाय दं सिनिलाय दं सिलाय दं बनो तिनि जरा इंडिजिनस बरक दंनाय बरकनि थानिगो जों सिनि जागानि जोंनि तमंग चामंग नमंग जोंनि कास्ट जोंनि कल्चर न जों फुनुबनानि बाङैसो हम जों फर्स्ट अटेम्प्ट खालायख्या हंका एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ जों हम ग्रैंड सक्सेस खालायनि चंगार नंगो ऑर्गेनाइज खालायख्या हायफानो कहानी तो शेष करिबले दिस इज द एज ऑफ एक्सेलेंस नि तो कहानी ते कहानी मान हानि मंगे आं साका जों साका एडीसी प्रशासननि तरफ থেকে এবং প্রিপারেটরি কমিটিनि तरफ থেকে যদি কোনো ল্যাব শেষ নখাঙ্কায় যদি তেইশা কাহা খালাयनायनि যদি স্কোপ নখাঙ্কায় जों suggestion invite claim taking suggestion from all corners from all walks of life next time future भविष्यत जों तेसा गाहाम खालायनायनि बांसिन जों प्रसेसता जों खालायनाय एबा पजिटिवली जों अमनो तेसा गाहाम खालायनाय चिन बरफ चिन दफानि सिनि रमुन जों वर्ल्ड प्रतिष्ठा खालायनाय सर आं नोंखौनो तालितान सेमास मानजो यस तम के जे रमिफोन खायजाबा नोंनि जे तिबर माथां बुखाखै स्टेट लेवल बा रांचों आखरबा सुनन बागै इंगे अ जागो जे खायगा टिटिएडीसी गभर्नमेंट जे आगरतला बबागार खर अर जे नोंनि तिबर माथाबो दङ गोबां मा जे एमडीसी टप डिविजन
ইয়াকেবা তাবো এমএলএ 13 জন কেবা তিনি অনিমেষ দেববর্মা বো সাইচুং খাইতো কেবা নর্থ কমিটি নি তরফ থেকে এখানে বো সাইচুং কে বাহাইকে ফেলিসিটি যেমন ওয়াকরং সৈকরং ও আগিনি বানান পুবো কাইসা ও কোহাইনে রং বংনো রিমান non pokoknya tam ke di mayang tam san Now, program is a framework. Program is a framework. Bahai nai. Program tama program nai. The ama committee should decide like. This is nothing individual. Nothing individual. Nothing personal. Ama everything is collective. This is official. No. Ama collective decision nabe. যখন जों কমিটি সালাইকা চিনি প্রোগ্রামনি ফ্রেমওয়ার্ক তেমাতেমাং নাই তেমাতেমা আইটেম নাই আগা যদি কোনো somebody else কোনো অর্গানাইজেশন কোনো ব্যক্তি মনে সেলিব্রেট খাইলেন থাঙ্গই সবারা ফেলিসিটেট খাইকা মারা তো দিস ইজ নট আওয়ার লুকআউট जों অরনগো কমিটি কালেক্টিভলি সিদ্ধান্ত নাখা जों অম আইটেম ন जों অম খাইনে जों ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস দেগো जों खायखा you are also one of the stakeholders time to time নিরবচন সাজেশন খাইকা অনেক সময় আগে নিরনি সাজেশন বুঝুম নোট নাকা অ্যাকর্ডিংলি जों ইমপ্লিমেন্টেশন খাইকা হয়তো দেশা কাহা খাইনানি স্কোপ ন খাগে जों দেশা কাহামকে খাইনি this is जों লুকরানো जों এসুরেন্স রনানি মুসুগো স্যার নাও যে সিপিএস খাইকা মহারাজা ফাইলিয়া গভর্নর ফাইলিয়া তামিল বই ফাইলিয়া স্যার ব্রো this is totally technical factor ni bangai chini his excellency the governor the honorable governor of Tripura chung honorable CM by personally thangai chung bana invite khlaika ba consent rakha ja chief guest hisabe bo phaina inaugurator hisabe bo phainai ka bo accordingly chung minute to minute program bo khlaika kintu due to unavoidable circumstances just before the day of the program that is on 8th August afternoon ba state leave mak lekha ba fatara thangai program attend khlain thangka ba next day ba phira boi phaifika kintu late evening of phaika hain bagani bo chini program ta malia ade chini his highness maharaja chini bubagrato Delhi go তারপর অবস্থান খাইমা দङ চিনি বাগাই চিনি যতনি বাঙিনা বা আর নেবা কাইসা ইম্পর্টেন্ট মিটিং অব বিজিমি তকা হাইনে মং ব ফ্যামিলিয়া বচনা সাহকা নিরন কাহাম খাই ইন এ বিফিটিং মেনা নিরন খাই লেদি কাহাম কে খাই লেদি অ্যাকর্ডিংলি जों माने डाइरेक्शन माने जों अमना खाइ लेखा স্যার তা কাইসা দোজা খানো না র মানে only EM MDC ML non tei simisi program khalemen no fia titeri se hapang ni sebo khanya no kono convener jagya kintu state o ka bro convener khaya bro se program songsa no ke case ngi fia oro ka nukja khan no simisi no no gas ang layo no convener ang layo tamun sanai saram no tei committee of the very much principal officer tribal welfare he is the member secretary of the committee program যখন start খা চিনি additional CEO Subhadev Burma as a official representative bo welcome address na rakha anka main ko ke chili bhag ni je rasamung culture christy amata ha fantastic wonderful performance जों त्रिपुरा राज्यका तमे अनेक प्रोग्राम नुखा स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम नुखा we are not going to compare जों चिनी जे प्रोग्राम न जों सक्सेसफुली काम खले नाइथक खले खैमाखा शुद्ध जों आरो नगा इंडिजिनस बरक टम खाइया इवन नॉन इंडिजिनस बरक रो आ टाउन हल माने रविंद्र शतवार्षिक भवन निश्चय नुखाना बरक एप्रिशिएट खलाइका এবং বড় শিক্ষা লুক্ষা এবং চিনি বরমনি কালচার যে বুসক্তাব স্ট্যান্ডার্ড থাঙ্গি সখা রসামং মুসামং কস্টিউম শো রিয়েলি দিস ইজ অ্যাপ্রিসিয়েবল এবং जों পজিটিভ কেমন মাননা নাই ইমপ্রুভমেন্ট খাইনানি তো স্কোপ डेफिनेटली तंगै थां जों इमप्रुवमेंट खालायनो
এবং নিরব বরণী সাজেশন প্লি जों डेफिनेटली इमप्रुव खालायो স্যার লাস্ট কোয়েশ্চন আনি यस যেহেতু আপু করে আনতাম না अब कि चाहिँ लाइभ सेटा चालना पाउनु बाइ सिंगार त्यही सार हो गारिनि त्यही गारिनि खरस रंनांगौ हिसाबनि एतो खुमुलंनो हाते आगरतला रग थानानि कोनो गारि ग्रे आगरतलानि बराव या काब्रेस खायनि का यानि गारि दं खुमुलंनो हाते का तां गारि द जायगा आबर nearly concern nearly sengmung definitely this is very important কিন্তু asa besa jinis no salaya goi te sa kotor no salai ke senglai ka to te sa nai hai ma tong nai di kaisa kotor ma function organize khlainin thangka angkai kaisa nogo phan se kaisa function klai ka angkai je tangnai ba tangnai dong ma tanani সময় ma saya হয়তো কিছু গ্যাপস ফানঙ্গি মা খানা আবনো না তো হিয়া হাইফানা নিরাবো আবার চিনি সামুংসে আমরা কা রমই যদি নিরক বাংই মা saya ngi to khangga जों afro kaisa ma saya ka ta kai ni ni ro sa na ta kai ke ni ka na और जगह सोशल मीडिया गोबां नुखा माने खना जेनजी रनो प्रायोरिटी जागिया नै हे ताम सानाय सारामनो आदि न केनो जेनजी न फुनो नांगौ जेनदमनि सिक्लारनो फुनो नांगौ अ प्रोग्राम रो सिरिसितिने बाहाय के चोमुं तंग बाहाय कानमं बाहाय क्लाय आमो फुनो ना जेनजी हाय के बरक सिनाय फि आरो जेनजी न लुक जाया नै कक्सिल जाबानि सा ओनली फॉर नुखा टीआईएसएफ नि टीआईएसएफ नुखा नुग्या या जार मोसानाय हिसाबनो आमा हायरकनो किसा नुखा बाकी नुग्या आमनो तै ताम सानाय सर very good question for your kind information jara costume of participate khaina costumes who jara participate khaina I think all of them belong to Gen Z Yes. so this is the Gen Z also equally have participated but we ekdom অংশগ্রহণ khlaikya so the participation here even audience most of the audience students though they belong to Gen Z even I may be more than 60 years of age but mentally I am also Gen Z I belong to Gen Z I claim myself to belong to Gen Z ठीक है Gen Z মানে তো মামা পাবনি যে age wo jara wo je bracket jara klaina so not only chronologically so the Asia even mentally we should belong to the Gen Z hainta তবে কে নিম যে সামানি Gen Z na chung pesa kawang khai participate khairani hamani abad definitely important suggestion definitely chung পরবর্তী occasion chung borna kawang khai chine forefront na bangi chesta khai Or any? Apa kya?